Forest Owl. Open ko na sir. Owl. Owl Owl. Nalito ba tuloy? Owl Owl. Joy, mag-break ka na lang. Thank you, Joy. Nalito pa tuloy sa Owl or Owl. Sa kabila, ano yung sa Realme street payment lang. Straight lang sir. Tayo naka-promo. Naka-drop price pa. Pa-check ako sir. Walang gas-gas. Check na lang sir, ganda ng kulay, green. Okay yan sir, para di nakakatakot ilagay sa cellphone natin. pag mamahalin. Sa motor. Kiklip mo sa motor yan sir. 1 year. Lalapag mo dyan saan? Tapos sir, may kasama na yung Charger case. Protector, meron na rin sir, pero ordinary pa lang yan sir. 999 lang yan, sir. Pero covered na yun yung para sa basta. Yan. Pin naman niya ay ito. Pick up and deliver yan, sir. Pick up and sa bahay niyo na, sir. At deliver din dalawa. C71. Ay, nandun pala. 1 year. 128 Forest Owl. Ano RAM niya? Taas niya RAM niya. 6 gig. 6 na. Set Pwede mo na siya isama, sir. Kasi ano naman yung ipapangalan niya, sir. Consumable yun, sir, yung 5,999. 18 pala total, no? 6 plus 12. Pwede i-up. Sama na natin. Extended.